Bismillahirrohmanirrohim, Manqobah ke-55, Syekh Abdul Qodir dengan latihan-latihan rohaninya setelah menyelesaikan studinya, beliau yang subscribe, semoga sehat selalu lahir batin, panjang umur fitoatillah, dimudahkan dalam segala urusan kebaikan dunia akhirat dan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bismillahirrohmanirrohim, Manqobah ke-55, Syekh Abdul Qodir dengan latihan-latihan rohaninya setelah menyelesaikan studinya, beliau kian keras terhadap dirinya. Beliau mulai mematangkan diri dari semua kebutuhan dan kesenangan hidup. Waktu dan tenaganya tercurah pada sholat dan membaca Al-Quran. Sholat demikian menyita waktunya sehingga beliau sering sholat subuh tanpa berwudu lagi karena belum batal. Diriwayatkan pula, beliau kerap kali tamat membaca Al-Quran dalam satu malam. Selama latihan rohaninya ini, dihindarinya berhubungan dengan manusia, sehingga beliau tidak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Bila ingin berjalan-jalan, beliau berkeliling padang pasir. Akhirnya beliau tinggalkan Baghdad dan menetap di Syutsar, 2 hari perjalanan dari Baghdad. Selama 11 tahun beliau menutup diri dari keramaian dunia. Akhir masa ini menandai berakhirnya latihannya. Beliau menerima nur yang dicarinya. Dari sifat kehewanannya kini telah digantikan oleh wujud mulianya, Allahumma msyur nafahati ridwani alaihi, wa amidana bil asyroril lati audat tahladai. Al-Fatihah, Bismillahirrohmanirrohim. Manqobah ke-56, Syekh Abdul Qodir melaksanakan kegiatan ibadahnya dan wirid yang beliau baca diriwayatkan. Para ulama menerangkan bahwa Syekh Abdul Qodir mempunyai murid yang tetap sebanyak 60 orang. Mereka belajar tiap hari, bagi mereka yang tidak mempunyai pena Syekh memberi hadiah baginya, dan mereka yang ingin mempunyai sejarah silsilah guru, beliau sendiri yang menulisnya. Apabila beliau batal dari wudhu, beliau melaksanakan mandi wajib pengganti wudhu. Pernah terjadi pada suatu malam beliau menderita sakit perut, sampai 50 kalau beliau bolak-balik pergi ke kakus untuk qodho hajat, dan setiap balik itu selalu beliau melaksanakan mandi wajib. Ada kalanya beliau langsung sendiri pergi ke pasar berbelanja untuk makanan fakir miskin, hal ini kalau terlihat pelayannya sedang istirahat. Syekh tidak merasa canggung bekerja seperti menumbuk, memasak makanan lalu membagikannya kepada fakir miskin. Syekh sangat menghormati para penziarah yang datang berkunjung kepada beliau. Jarang sekali beliau makan daging atau makan makanan yang serba enak dan mewah. Pribadi beliau sangat tawadu, ikhlas lillahi ta'ala. Beliau sering berbelanja ke pasar untuk memenuhi keperluan dan permintaan keinginan anak-anak. Karomah beliau jarang diperlihatkan atau dipamerkan kepada umum, malah seringkali disembunyikan. Pernah beliau berkata, barang siapa yang memperlihatkan, memamerkan karomah, tiada lain ia hanya mengharapkan duniawiyahnya saja, kecuali kalau diperintah Allah, atau karena motivasi hikmah. Pada setiap hari beliau melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat banyaknya, yang dibaca surat Mujamil, surat Rahman. Bila membaca surat Al-Ikhlas sekurang-kurangnya dibaca 100 kali. Setiap melaksanakan sholat fardu diakhiri dengan khataran Al-Quran. Tiap malam beliau membaca Asma Arbainiyah 600 kali banyaknya, demikian pula pada siang harinya. Seusai sholat duha, sholat asar, dan pada sholat tahajud beliau membaca doa Saifi, lalu beliau membaca sholawat kubro, Asmaul Husna, Asmaun Nabawi, dan setiap bacaan sebanyak 1000 kali, Allahumma msyur nafahati ridwani alaihi, wa amidana bil asyroril lati audat tahladai. Al-Fatihah.